Buenos días, kanatong este día, aura, mga chawakano ali, ¿qué tal ustedes? Na chene, dali kanaton, un araba kote, pizza ding, por eso, mukbang kita ane, aura, na esi kita sos, pruba kita ko na esi peri-peri, subo do ding, na, amo si tabla sila, mukbang, chene nga tabla kumigo, mukbang, amo lang si tebuk komida, mukbang, si Bansina, na hindi si mukbang ni Sita ko, mucho dot comida, mukbang. Nablin porque manara ko, entramete-mete ali, si Kerry mamukbang solo-solo. Alil hombre, tes, napidianin kita gracias kung ikal arabaya dali ka natong kote, na pizza ali, kanaton yan sponsor, na gracias contigo ding. Dali to sponsor kanatong pizza este noche, na por eso, may kita ko si ulam. Na amo ese di atong sena, sena kita. Saborya ko tel hombre ding. Na making kanso-kansolis taba karya arena na disyerto. Si ba hablan na ko. Si grande kot pizza. Pensaba mo na yun noy kote, ha? Mira bukel? Na. Numamoli ko tayo intramete si Cosita si Ding, si Takomi solo-solo. Na. Tadistorbate conmigo. Nali, sige lang te conmigo, natraga-traga lang te laway. Napensa broso, tates al hombre. Na SL, paborito si Disuyo peri-peri, amo si peri-peri, pika-pika, como dynamite ese sauce. Kahit te barbecue, pruba kita ko na te barbecue, na, pruba lang ding, na, ano kerele. Hindi na disiyo kote na disiyo panglasa daw. Ese tamin kasi habla sila ko sa base, nanusabi. Ese siguro kal kote tabla sila na kumukusa lamang kel na basta nusabi ko din. Ese paborito si disuyo sos, ese peri-peri. Como dynamite tabla sila na pika-pika na kosa kayo para na kote panggana kat kome paablo sila pang mukbang na mukbang tesa ding. Dialo kanila li sikin man tamira kanaton aura na mira daw na iba komida na gali na negani si kabal hombre. Kere lang al hombre gali pensaba kaya liya si kaba umbilog pizza kayo. Abing grande kaya dali. Tabla sila na super limousine daw ese ding. Na por eso sa gital media solo-solo. Na naman siyempre kabel hombre hasta 3 o 4 piraso lang man el hombre pwede pichi. Nalio tatesa del hombre na. Ha. Na pidian kita shout out na entero mga chabacano na talina ko takina UAE. Desde Abu Dhabi, dime dos compadre, Chenio ya dos compadre, na Jomel Gregorio at saka Caldepareño, ben guwapo ka takel. Caldepareño alyo, na Abu Dhabi, na. Shout out ko na ito, Ali, na Al-Ain, si Chenio Malali Chabacano, shout out tamin con ustedes, de Ras Al Khaimah tamin. Ras Al Khaimah, di ba, Achman, Sarja, na doon ba mas pa UAE akichene kanaton na basta entero UAE ding na especialmente na mga na Dubai. Takolbia lueng del hombre kaya enol boka siguro subo lang sige lang enjoy lang pati ko na ikelo sa lityan tamira kanaton aura si inde morte tente ni mi lengguahe na Mampalo lang ustedes, seguro entiende ustedes el palo, no? Na kabelyo, prueba eso, na, el hombre. Piche ese juda o ju. Baso ping grande ka to, era pichal ding, dol pichal yaman ding. Wah, yummy. Hindi pa buha hitali, no sabi lang yung combo ding. Gising man alegre del hombre kay busog yan. Gracias na mirada. Regards con ustedes todo.